Tinggal aku mau ya. এতিয়া লোকে কই এসিস কৰা নাই বুলি কৈছে নে हाँ या आओ हमको वहां से तुमकी मत या आओ ये पहुंचा देगा ये पहुंचा देगा ये से सो कर लेगा यहाँ में बहुत हल्ला करता है यहाँ पहुंचा देगा Hello guys, once again welcome back to our channel. Namai anui stand table zana anui ram kya time na ngau se sikam na da namai ko problem pa baza anui zat mang jigna re za tu be jigna anui hezema asam ke pam lai na milung te za anui zat mang ga anui go sipai sang se pam za anui go armed force me za te kule be jigna ka be jigna namai anui Manipur gna hang kya jana Arunachal gna hang kya jai Assam gna hang kya po jina punai nyu tu za anui namai punai tu Unui kilam ka pauta kai za tuna ani pu za processing ta gum za te wai dile jida za hai bana ai gum za ka kang te wai za anui za chu se tiang ji gna pa anui jang ji gna hare za punui te wai ni be za ai da ping ni ka amra punui na te ni gum za anui lung te be ji gna anui ni lung te za mila ta za mi sui sia za mai punui nyu te za punui hang ji gna na ma stand te dile punui du ai gna nu za di ngai bam su pe za haran nei kia za punui ta kai ba mai na ka pe punui du za sau ka ti mi ba ngau rat tingim ra buna pe za hai bana sui za punui sui za pata kai ba mai paru de sau ka ti mi ngau ra pe ina dile za na se lu su punui chai di ma chai di punui ta ma ta ti bam lu su du anui dung hang dai ra ma anui du za anui hai bana punui hang du klom ta wai pe ki hang du klom ta wai za bam kele za na ai gu ma te za bam za anui du anui zan ma hang ga anui du stand te lo le ba si ra ngai ga hai na rang toi le to da Muka break tu lupa moda. Tinggal aku mau ya. Kani kip sangat lu lah dah, doktor je kota tebe na, kasai pun pacang je, kada cang hang mang mai kasai banu cira kanang beje kana, pihi je, mi songa je tu na ni, tin zosin ko jan tu na time dah kiri sa, time, koto, tak kena he, tak kena cang dah, oh, finally, we are in the hospital. Doktor tu ni ningkat je, ni rata be. Ani lung mak pe suna te lya da lam ka punai te timing te chi mak buje kana nui lung te di da hang bui di za re za ko za bam be ge ko te mak buje kana सुबह से हम लोग 7 बजे तेर रहे हैं जल्दी करो चलो कोई मैडम सिंबर सारा ai za office da doctor du mi du gala re ना ड्यूटी नहीं करके नहीं जा सके ऐसा ये मुर्दा आदमी लोग को लास्ट फ्यूनरल देना वो लोग को अभी तो पिकअप नहीं कर रहा है कोई किस को हराव कर रहा है Kami madam का पता आराम से बोलो हेलो मैडम कॉलिंग बेल मारो ओए पता नहीं करा जा हेलो मैडम कहाँ गया बात बोलता मत करो बात चुपो मत चुपो देखो हम लोग दुकान में घुसेगा तो खड़ा है से बुलाने में आओ नहीं तो ग्लास कैसे करेगा हम लोग खोलो खुलो kami madam ग्लास सारा दुकान में घुसेगा तब पता चलेगा हम लोग सब भी मांग के Remove the headphone! Respect our people! Remove it! What happened to you? We are angry! You don't know? Our 3 brothers died! you go out And we waited for the postmortem! And you still ignoring us! Shut up! Don't you know? we're waiting for her सारा दुकान लेना तब पता चलेगा क्या कोई बात नहीं है वो मीटिंग क्या कुछ डिस्टर्ब नहीं है कौन पोस्टमॉर्टम करेगा वो चीज बोलो जल्दी बोलो नहीं तो खतरा में
जल्दी बोलो ये चीज पोस्ट मीटिंग किया वी एक्सेप्ट इट कौन पोस्टमार्टम करेगा वो नहीं भेजो चला सकता तो नहीं चलाना और फॉर्मेलिटीज करते करते अभी फाइनल नहीं करने से यहाँ में 3 पुर्ती अनु पहुंचा देगा हाँ पहुंचा देगा ये 3 पुर्ती पहुंचा देगा यहाँ से 100 कर लेगा यहाँ में बहुत हल्ला करता है यहाँ पहुंचा देगा यहाँ पहुंचा देगा 3 पुर्ती पहुंचा देगा अभी आने से अच्छा होगा अभी आ जाओ अभी आने के लिए बोलो नहीं कौन पोस्टमार्टम करेगा उसको भेजो वो कुछ जरूरत नहीं है बेटा मीटिंग जाने से सारा पोस्टमार्टम करेगा भेजो ना इंचार्ज कौन है ये बताओ। हाँ आपको लड़की को दे देगा हाँ ठीक है। क्या बोल रहे क्या बोला आ रहा आ रहे अगर टाइम में नहीं आएगा ना दैट बॉडी 3 फुट इधर में ला देगा चलो ओके बताओ ऑफर खाना है एक बार आओ ऐसा देखो कि कौन वाला घर में घुसेगा तब पता चलेगा ना जल्दी टाइम बोलो नहीं तो सारा ग्लास बिल्डिंग तो डालेगा डेड बॉडी लेके आएगा हम लोग 5 मिनट रुकेगा आप लोग 5 मिनट रुकेगा 5 मिनट भी नहीं आने से हम लोग डेड बॉडी जमा रख देंगे चिरा लगोगे 5 मिनट रुकिए अब ना ऐसे देखो यहाँ जो हम लोग डॉक्टर के चंबर में डॉक्टर को ढूंढने आया उसका रीजन है कि डेड बॉडी कल शाम को पहुंच गया और मजिस्ट्रेट पुलिस सारा अपना काम कर लिया अब तक डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल में एक डॉक्टर भी नहीं है हम लोग इसका चंबर माने इसका क्वार्टर तक गया अब तक पुलिस ने माने डॉक्टर नहीं है पोस्टमार्टम नहीं करा रहा है डिले कर रहा है ये जो डेड बॉडी है अरुणाचल नागालैंड जाना है अब तक पुलिस माने हम लोग का सिविल हॉस्पिटल में अब तक एक डॉक्टर भी नहीं है पोस्टमार्टम के लिए कोई नहीं इसलिए हम लोग वहाँ गया हम लोग कुछ खराब इंटेंशन के लिए नहीं गया डॉक्टर की रिक्वेस्ट करने गया डॉक्टर नहीं है तब से उसका चंबर गया तो सारा डॉक्टर मीटिंग चला गया ये कैसा हॉस्पिटल हो सकता है ये के लिए हम लोग आया ओके थैंक यू ऐसे कोरोना बोले पैसे नहीं itu sebenarnya nak kiwai doctor naik boleh karena itu our duty mana bina doctor without doctor magistrate cannot do postmortem and you are respected sir cannot do the postmortem and I myself cannot do postmortem so concerned doctor should come and do the postmortem that's it যদি কৰিব মন নাই without taking the inquest report the doctor cannot do the postmortem I understand then why don't they give the assist doctor that body arrived yesterday যোৱা কালি আহিছে পোষ্টমৰ্টম হ'ব বলে জানে এতিয়া লোকে ইনচাৰ্জ কৰা নাই কিয় লেখাটো ক'ত দিব লেখাটো ক'ত দিব रजिस्टर कॉल वाला लो बोले को लेना फिर से नाम गलत आपका नाम गलत फिर से इसमें कितना गंदा लगता है इसमें कितना गंदा लगता है we went to the hospital no doctor in the hospital no doctor concern then we went to the quarter will they that body straight away and through our sir we just communicate through telephone the doctor said that we are in a meeting we may come at night or whatever last night after 4 or after 5 they will say again at night we won't do the postmortem yes after 5 they won't do again yeah they will do it no we'll take the dead body away no don't kiss us again sir we are also a citizen কথা তো এনে don't kiss us ডাক্তার নাই নহয় যদি ডাক্তার নাই যদি ডাক্তার শর্টেজ হয় মোর ডাক্তার এপয়েন্টমেন্ট কৰি 5 মিনিট কাৰণে মই পছন্দে কৰিলাম ইয়াত নাই ডাক্তাৰ এটাও নাই মই মই কথা পাতিছি যে স্যার কৈ দিয়া কথা পাতিছে ৰাতিপুৱা মানে মিটিং কাৰণে পাইছে one of the hospital let me speak first এটা হস্পিটালত এটাও ডাক্তাৰ নাই যদি পেশেন্ট এমার্জেন্সি আহে পেশেন্ট যদি মানে কিবা হয় কি কৰিম এটা ডাক্তাৰ নাই বলে কয় ডাক্তাৰ নাই বলে কয় সেই কাৰণে আমি খং উঠিছিলে এই অলপ মানে লেট হ'ব পাৰে অফিচিয়েল ওয়ার্ক এটো অফিচিয়েল অলপ লেট হ'ব পাৰে মানুহ আছে কেও মানুহ আছে ময়ো মানুহ আছে আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড বাট ডাক্তাৰ নাই বলে কৈছে हाँ अपनी कैसे ना डॉक्टर नहीं बोले था डॉक्टर नहीं डॉक्टर डेप्यूट करा है the deputy doctor is there no he's not there हमने ऐसा किया है when is in the quarter हम देखे हैं तो if he is there last night then how many hours we are waiting for them যদি আসে কি কারণে মিছা মাটি যে নাই ठीक है डेड बॉडी ले जाएगा
নাই বলে কাছে Yeah, you just pick. বিকিনো কইছে Come on, let us just pick the dead body in the coffin and we'll go. মিটিংত থাকিব পাৰে না Go. ডক্টৰ ডেপিট কৰা আছে ডক্টৰটো বৰ্তমান হস্পিটেলত থাকিব পাৰে ডেপিট কৰা আছে তাৰ পিছত মেজি Come on. Okay. Kiri masuk rumah, dulu kiri rumah. Next brother. bây giờ mình phải có đi đấy, có làm ra phải quay ra.
Quay để nó đi cái về răng rừng này luôn rồi. Mà lấy nó ra. Được rồi. Quay cái bên tầng. Được anh chưa? Ai bụng phải lên. Nó cái xe này nó cầm ăn. Ai bây giờ muốn bây giờ nó phải ăn tập bây giờ. Không có sợ. Được anh chưa? Samba! Nila nam matia tumaya jila sa today. Bal brother bide. Samba! Yana pami. Yana susu baba na Cái này ra cái này bị đấy không? Quay cặp. 이거게 너머이 뛰내미 뿌이게 아니 뻥시아세 아니 나마라면도 그래 베레게 번이도 같은 빼면에 깜짝까지 베게네 너머야 번이 그링 나 깜들레 수도 번이 까짜이 범 나가 변자 그수 내배 닝거디베 번이 베레게 와장순 나이제 아니 밤자라면 이제 아니 까클론 먹고 Thằng Đường. Kể last nang rồi đó. Chú qua lâu quăng kìa, ra về đi. Bằng qua lâu lang, ông đấy đây.
5 years in his service for the Naga nation. Oi, Ronald.